नमस्कार मु चंदन आरंभ करबा आज हम विषय कहवा आगु कर प्रश्नावली पिला माने जीवन रे बहुत किछि आगु जीवा ही पड़ो खाली जे एतिक नुहे आमर प्रत्येक स्तर रे आमको उन्नति ही आनबा को पड़ो एवं यही उन्नति स्तर है वर्तमान आमको बहुत किछि आगु करिवार अछि एवं जीवन रे बहुत किछि शिखिबार अछि जानिबार अछि बुझिबार अछि एवं ताकू परखिबार अछि। वास्तव रे ए दुनिया बड़ विचित्र। बापा माँ माने पिला मान को छाड़ी दउछंती ताकर किछि सुविधा असुविधा पिलांकर किछि बुझि पारुना। बापा माँ मान को मोर अनुरोध समस्ते पिलांकर दायित्व नियंतु एवं तांकर जेकोसी विषय रे तांकर दुर्बल रहउची ता बुझाको चेष्टा करंतु कारण आपण जो पैसा खर्च करूछंती जो पाठ पढ़िया पई समय नष्ट करूछंती ताहार सदुपयोग करंतु बेकार समय नष्ट न करंतु एवं ठीक समय रे पाठ पढ़ंतु एवं ठीक समय रे छोट पिला मान को भल बाटे जीवा को परामर्श दियंतु। तेणु करी मोर यह प्रयास समस्त मोर बड़ भाई भौणी माने तांको पिला मान को पाठ पढ़िबा को छाड़तु एवं तांको समय बितांतु। बापा माँ माने एमिति एक भगवान जहाँकि पिला मानकर पाखरे रही पिला मानकु भल बाट बतेबार एक माध्यम। तेणु करी बापा माँ मान को मोर अनुरोध से माने ही प्रथमे पिला मानकु टिके नजर रखंतु। पिला माने आमे तो प्रश्न उत्तर पूर्व विषय रे आमे आलोचना करिथिलु जहा कि आलोचना करिथिलु आज संपूर्ण भाव आलोचना करिबा देखिदेवा कोन कोन हमर आज असुविधा रहिछि एवं जहा असुविधा अछि ताकू आमे आज संपूर्ण भाव पूर्ण करिबा। कहिबा आगुरु कहिबा कहा पाए कि किए कहिथिले ना एई उक्ति किए कहिथिले के ना गांधी जी तांकर धर्मपत्नी कस्तूरबा को कहिथिले जे एवं निजे मध्य गांधी जी अनुताप करथिले ना मु मध्य अन्य को जहा कहूची जहा भल उपदेश दउची सेही उपदेश से माने मानिबा पूर्वरु मु मध्य मानिबा निहाती आवश्यक ताहा एही प्रसंग रे कह जायछि। जेमिति कि छोट पिलाटी ताको ज्वर हेछि से कोनोसी कथा सुनुनी जानुनी निजे बापा एवं माँ ताको औषध खाइया को जते बेले डाकुछंती से छोट पिला लुचि की पड़ुछि एवं माँ बापा माने ताको बुझेई कि ताको औषध देउछंती। एई भली भाबरे प्रत्येक जिनिस मनुष्यर अंगांगी भाबरे जड़ित। तेणु करी कहिबा आगुरु करिबा उक्ति प्रसंग एवं छोट पिला माने सरल रे बुझिबार माध्यम हला एटा। देखिबा पूर्वरु आमे जहा आलोचना करथि प्रश्न पत्र अल्प किछि ताहा मध्य आमे एठी चेष्टा करिबा सरिबा। देखिबा पिला माने केबे गांधी जी का जन्म मु आपनकु किछि प्रश्न पत्र देइथिली उत्तर मध्य करैथिली ता निजे कमेंट बॉक्स माध्यम रे मते जणातु एवं सेई जहा जहा मु करैथिली ताहार डिटेल्सटा ताहार सब जाक पिला माने याद रे ही लेखा अछि। किछि भी असुविधा नहीं। पाठ गोटे एमिति जिनिस थरे पढ़ मन ही रहि जिवो थरे पढ़ ही मन ही रहि जिवो किछि आवश्यकता नहीं एते बारंबार बसिबा थरे दी थर तीन थर पढ़ी दियो मन रहि जिवो। करिबा केबे गांधी जी का जन्मदिन पालन करा जाय एकरे कोन अछि केबे गांधी जी का जन्मदिन पालन करा जाय केबे गांधी जी का जन्मदिन पालन करा जाए
पिला माने कुह केबे पालन करा जाए पिला माने कुह से दिन तुमे पताका धरिकी स्कूल को समस्त दौड़ आज जेमती गुड़ी धरी दौड़ुच सेमती तमे स्कूल को पताका धरी दौड़ माँ को कुह मते नुआ ड्रेस पिंधे दियो मते मोर मोजा सफा कर दियो मो शर्ट धोई दियो मते मो शर्ट को आयरन कर दियो मो काली पिंधि की जीवी मो काली काली हम स्कूल रे फंक्शन होबार अछि मु भी जीवी नुआ ड्रेस पिंधि की ता कुह सेमती कोन पई कुह ना से दिन कोन है थे हमर केबे गांधी को जन्मदिन पालन करा जाए मन रहले को मासरे अक्टोबर 2 मासरे हैला अक्टोबर 2 तारिख रे उत्तर कोन लिखिबो पिला अक्टोबर 2 तारिख रे हैला द्वितीय प्रश्न कोन अछि सानुर विद्यालय रे गांधीजी को जन्मदिन किपरि पालन करा गला हैला द्वितीय रे कोन अछि सानुर विद्यालय रे गांधीजी को जन्मदिन किपरि पालन करा गला कुह पिला कुह सानुर विद्यालय रे गांधीजी को जन्मदिन किपरि पालन करागला जेते बेले सार तुमको एई प्रश्न पचारिबे तुमे सार को कोन उत्तर देबो ना कहिबो जे फूल चंदन से फोटो चित्र रे दिया गला बुझि पाइलो ना बापू को फोटो चित्र रे फूल चंदन चढ़ाई पालन करागला कोन लिखिबो उत्तर रे बापू को फोटो चित्र रे फूल चंदन देई फूल चंदन चढ़ाइबा देई पालन करागला मो पूरा आम भाषा रे साहित्य भाषा रे जेमिति कि प्रत्येक दिन आमे कथावार्ता होउचु जो भाषा रे सेही भाषा रे आमे मो उपस्थापन करिछि पिला माने सब बेले निज भाषा रे ही लिखियो चेष्टा करियो जहा लिखिबो सरल भाषा रे निजे जहा कहउचो जहा बोलुचो एवं जहा जोठी चालिछि निज भाषा रे ही बुझियो प्रथम चेष्टा करियो पिला देखिबा गौर कोन अछि ना गांधीजी पुस्तक रु कोन पढ़ी थिले कोन अछि ना गांधीजी पुस्तक रु कोन पढ़ी थिले कोन पढ़ले गांधीजी पुस्तक रु कोन पढ़िथिले तांकर काहा कहउछन गांधीजी ना तांकर पत्नी के धर्मपत्नी कोन कहउछन जेमिति हमर बापा हम मां को सब कथा कहि थांदी आमे माने जो दुष्टामी करूछु जहा उत्पात आमे होउछु काहा को मारूछु काहा को टेका पकोउछु काहा को पेंडु पकोउछु सेही बळे भाबरे गांधीजी प्रत्येक बही को बहुत भल पाउथिले एवं से बही रु जहा सिखुछंती ताहा ताकर धर्मपत्नी को जणाउछंती कोन कहले गांधीजी पुस्तक रु कोन पढिथिले ना लुण कम खाइबा द्वारा रोग भल होई जाई थाए बुझिला कोन ला पिला बुझि पाइले त लुण
पड़िथिबा लोक लुण कम खाइबा द्वारा रोग भल हो जाए हैला। आज तो समस्ते पिज्जा बर्गर समस्ते खाउछन्ती से पिज्जा बर्गर छाड़ पिला माने सबु बळे घरोई जिंस ही खाओ बुझि पाइलो। सबु बळे तेल मसला जिंस कम खाओ मां को कुह जे घरोई जिंस देबे खाइबा। बेमार रु पड़िथिबा लोके लुण न खाइले परिवर्तन हेबो। गांधीजी कौन पुस्तक रु पढ़ी ना बेमार रे पड़िथिबा लोक बेमार रे पड़िथिबा लोक लुण न खाइले परिवर्तन हेबो। लुण न खाइले परिवर्तन हेबो। बुझिले गांधीजी पुस्तक कौन पढ़ी ना बेमार रे पड़िथिबा लोक लुण न खाइले परिवर्तन हेबो। बुझि पाइले तो ना जी असुविधा रे पड़िची जी रोग रे पड़िची से लोक लुण जदि न खाइबो ता देह रे निश्चित भाव रे ता देह भल हो जिवो ता देह रे परिवर्तन आसीबो। सेही परि घ देखिबा कोन होईची गांधीजी कस्तूरबा को की उपदेश देले। गांधीजी कस्तूरबा को की उपदेश देले। पिला माने कौन कहले कुह गांधीजी कौन कहले सीधा कथा कहले जेमिति तमे अत्यधिक तेल मसला खाउछ मां को जे पिला तो आज तो देह खराब अछि बाबा रे मो धन रे मो सुन रे तू 10 दिन 12 दिन तेल मसला छाड़ी दे तापर खाइबो। ठीक से परे गांधीजी कस्तूरबा को कहले तमे किछ दिन छाड़ी दियो तुमे किछ दिन लुण छाड़ी दियो देह ठीक हे जो। कौन कहले सीधा लिखि दबा हम एठी किछि दिन लुण छाड़ी देले हुए तो तुमरो देह ठीक हे जिवो। कस्तूरबा को कहले किछि दिन लुण छाड़ी देले लुण छाड़ी देले हुए तो देह ठीक होई जिवो। हुए तो देह गांधीजी कस्तूरबा को की उपदेश देले किछि दिन लुण छाड़ी देले हुए तो देह ठीक हे जिवो। निश्चित कथा देह ही ठीक हे जिवो। तापर कोन अछि प्रश्न ना कस्तूरबा अमंग हेबारु अमंग माने टिके विरक्ति भाव हेबारु गांधीजी कोन कहले बुझेला। कस्तूरबा अमंग हेबारु गांधीजी कौन चिंता कले तुम्हें जल्दी स्कूल को नगले निज माँ बापा माने कौन करछंती बापा माँ माने कौन करछंती जी आज स्कूल को जीव संध्या बेले सी आज चॉकलेट खाइबो संध्या बेले ता पई कि नुआ जामा आसीबो
ନୂଆ ପୋଷାକ ଆସିବ, ଆମ ଝିଅ, ଆମର ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ସୁନା ଝିଅ ଏବଂ ସୁନା ପୁଅ ସେମାନେ ସେ ଜାମାକୁ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ ଆଣିଥିଲେ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବେ। এই କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଠିକ ସେହିପରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କସ୍ତୁରବା ରାଜି ନ ହଉଛନ୍ତି ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ, କଣ କହୁଛନ୍ତି? କସ୍ତୁରବା ଅମଙ୍ଗ ହେବାରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଜେ 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 ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ନାହିଁ ରେ, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକଥା କହୁଛି ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କରିବା ଉଚିତ। ମାନେ କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜେ ଋଣ ଛାଡିବା ହିଁ ଉଚିତ। ଗାନ୍ଧୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ହୁଏତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଯାହା କହୁଛୁ ନିଜେ କରିବା ଉଚିତ ହେଲା। କସ୍ତୁରବା ଅମଙ୍ଗ ହେବାରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା କସ୍ତୁରବା କହିଥିବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କି ତୁମେ ମତେ କହୁଛ ନିଜେ ଛାଡିଛ ତ? ନିହାତି କଥା ବାବା, ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଲୋକ ଜଣକୁ ବୁଝାଏ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ କରେ, ଆରେ ବାବା ମତେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ସେ କଥା ବୁଝିଛ ତ? ନିହାତି କଥା, ଏଇଟା ସତ କଥା, ନିହାତି କଥା, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଏକ ପ୍ରକାର ଘଟଣା। ନିହାତି କଥା, ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ହିଁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆଜି ଏଠି ଅଛ, କାଲି ସକାଳେ କୋଉଠି ପାଠ ପଢୁଥିବ, ଆଜି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛ, କାଲି ବଡ ହବ। ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାରେ ବାବା, ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ଦେଖିବା କସ୍ତୁରବା ଅମଙ୍ଗ ହେବାରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଯାହା କହୁ ନିଜେ କରି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଯାହା କହୁ ନିଜେ କରି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଏ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଏକୁଟିଆ। ଯୋଉଦିନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା ସେଦିନ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିବେ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତାପ ହିଁ କରିବେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ହିଁ ମନେ ପକେଇବେ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଖରାପ କାମ କରିବି ତ ହୁଏତ କାଲି ସମାଜ ମତେ ନିନ୍ଦା କରିପାରେ। ମୁଁ ଏତିକି ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପହଞ୍ଚୁ, ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ପହଞ୍ଚୁ। ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦିଅ, ମନ ଲଗେଇ ପିଲା ପାଠ ପଢ। ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ତୁମର ମୋର ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ କି ପାଠ ପଢାନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ନ ଦେଖିକି ସମୟ ବର୍ବାଦ ନ କରିକି ପାଠ ପଢ, କିଛିଟା ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଶିଖ। ତୁମ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଲେଣି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିବାରେ ବି ସକ୍ଷମ ହେଲେଣି। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଡେରି ନ କରି ପାଠ ହିଁ ପଢ। ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉପଦେଶଟି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କସ୍ତୁରବା କାହିଁକି ଅମଙ୍ଗ ହେଲେ? ନା ଭଲ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉପଦେଶଟି ପାଳନ ପାଇଁ କସ୍ତୁରବା କାହିଁକି ଅମଙ୍ଗ ହେଲେ?
कौन हेले गांधीजी को उपदेशटी पालन पाई कस्तूरबा काहेकि अमंग हेले कस्तूरबा कहउछंती होइयो आमर बापा माने माँ माने आमर बापा कौन डाकन सबले होइयो डाकती हेइटी शुणुचे शुणुच सब डाकती सेमती पचारि होइयो लुण बिना खाद्य कौन स्वादिया लगे कौन पाई पचार जेमती कि तुम माने माँ को डाकुच ए माँ मते आज बेसन तरकारी दियो खाइया माँ कह रही आज टे ना काली कले चलो ना मोर आज ही दरकार जदि बेसन तरकारी माँ देला जदि तादिरो टिके लुण टिके कम हो गला बाबू आम बाबू आणीकर काम शेष आउ खिया ना मु खाइबिनी कहीं लुण है सी आउ खाइबे पुणी आउ थे तरकारी हम लुण भी पकईबे माँ कहे माँ तू ही पका ये आम पिला लक्षण गांधीजी को सेम भी स्वामी स्त्री मध्य भी कथबार्ता सेम गांधीजी को उपदेश पालन पाई कस्तूरबा काहेकि अमंग हेले कौन पचारे कौन कहले ना लुण बिना खाद्य कौन सुस्वाद्य लगे कौन कहले एडी पिला माने लिखिदब एठी लुण बिना खाद्य कौन सुस्वाद लागिब लुण बिना खाद्य कौन सुस्वाद लागिब बुझीला लुण बिना खाद्य कौन सुस्वाद लागिब सेमती आउ गोटे प्रश्न गांधीजी को बेमार होई नथिले मध्य से काहेकि लुण छाड़िले हाँ गांधीजी को बेमार न होइथिले मध्य से काहेकि लुण छाड़िले गांधीजी को बेमार न होइथिले मध्य से काहेकि लुण छाड़िले ना कहिबा आगरु करिबा उक्ति को प्रमाण करबा पाई ना कोन मु जहा कहूची ता सत्यता बुझेला पिला मु जहा कहूची ता सत्यता मु जदी आपन को भलो बाट बतई थिबी मु जानि थिबी से बाट भलो अछि मु ही आपन बतई मु जदी एटा बतौची नाइ ए पिला माने एटा ए कामटा कर मु निहाती आबार जानि थिबी से जिंसटा ही भलो थिबो मु आपण मान को कहया पूर्वरु 100 थर ही परखि थिबी नाइ नाइ ए जिंसटा करिबा दरकार ए जिंसटा मो प्रति खराब अछि ए जिंसटा पिला मान को बुझेबा उचित न ए जिंसटा बुझेबा उचित ए जिंस बुझेले मो आपनर पिला माने बुझी पारिबे एई कथा गांधीजी मध्य ताको पत्नी कहछन हां कहिबा आगरु करिवार कथाना यथार्थ कहिबा आगरु करिबा अर्थु को सत्यता प्रदर्शित करिया पाए कोन लिखि देबा बड़ भलरे ना कहिबा आगरु करिबा उक्तिर यथार्थ कहिबा आगरु करिबा उक्ति को सत्यता प्रदर्शित करिया पाए कहिबा आगरु करिबा उक्ति को सत्यता प्रकाश पाए सत्यता प्रदर्शित करिया पाए बुझी पाइला सीधा कथा बाबा मु
ମୁଁ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ କହିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ଖାଇବି ନାହିଁ, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଉଥିବି ନା, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ ପିଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବାହାରେ ଆଜି ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଖାଇଲେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ନା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କଣ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଆଗ ପଛ କରିବା। ଯାହା ଯାହା କୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗ ପଛ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ମୁଁ ସିଧା ଉତ୍ତର ଲେଖି ଦଉଛି, ଘରେ ପଢିବ ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନିଜେ ହିଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବହୁତ ସହଜ ଅଛି, ଥରେ ପଢ, ଆରେ ପଢ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ପାଠ ପଢ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ, ନିଶ୍ଚିତ ପାଠ ପଢ। ରାତିରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ପିଲା ଖରାପ ପିଲା ନଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ପିଲା ଭଲ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତିନି, କିଛିଟା ପିଲା ଆସନ୍ତି ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପିଲା ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ସେଇଭଳି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଯଦି ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କିଛି ନ ଦେଖିକି ପାଠ ପଢ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କିଛିଟା କିଛିଟା ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ଶିଖ, ଖରାପ ଜିନିଷଠୁ ଦୂରେଇ ରହ। ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦଉଛି। ଆଗ ପଛ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ତାହା ମୁଁ ଉତ୍ତର କହୁଛି, ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଉତ୍ତର ତାହା ହିଁ ଲେଖି ଦଉଛି। ଆଗ ପଛ ଯୋଉ ଜାଣିବା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ସାନୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଗଲା, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସାନୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟତ କଣ ଅଛି ନା ସାନୁ ଓ ମା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାନୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାକୁ କହୁଥିଲା, କାହା କଥା ଭିତରେ ହଉଥିଲେ? ସାନୁ ଏବଂ ସାନୁ ମାର ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥାନ୍ତି। କଣ କହୁଥାନ୍ତି? ସାନୁ ଓ ମା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ଲେଖା ହବ? ସାନୁ ଓ ମା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତୃତୀୟରେ କଣ ଅଛି ନା କସ୍ତୁରବା ବେମାର ପଡିବା। କସ୍ତୁରବାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, କସ୍ତୁରବା ବେମାର ପଡିବା। କସ୍ତୁରବା ବେମାର ପଡିବା। କସ୍ତୁରବା ବେମାର ପଡିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲା? କସ୍ତୁରବା ବେମାର ପଡିଲେ ତାପରେ କଣ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାପରେ କସ୍ତୁରବା ସୁସ୍ଥ ହବା। କସ୍ତୁରବା ସୁସ୍ଥ ହେବା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? ସହଜ ସରଳ ଉପାୟରେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଚରଣରେ ହିଁ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରେ ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଖାଲି ଯେ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି।
ବାପା ମା ମାନେ ଯାହା କଷ୍ଟ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ନିଜେ ବାପା ମାଙ୍କର ପାଖରେ ଦିନେ ବସି ତାକୁ ପଚାର ଯେ ବାପା ତମେ ଆଜି କଷ୍ଟ କରୁଛ, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ଆଜି ତମେ ମତେ ଯାହା ଦେଇଛ, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଦେବି। ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ। ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏ ପାଠ ପଢାର ମହତ୍ଵ ହିଁ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ, ବାପାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଛୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭଲ ପରିବେଶ ସମାଜରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ତାହା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଥା ଭଲ ଭାବେ। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ତାହା ନିଜେ କରିବାକୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଜୀବନର ଚଲା ବାଟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ହିଁ ପାଇବେ। ସବୁବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଶିଖ।